اردو زبان میں جو شیرینی ہے وہ شاید ہی کسی اور زبان میں ہو، بالخصوص اردو شاعری کا ملک میں ہر کوئی دیوانہ۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کیا۔ جی ایچ ایم سی کی ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی نے کہا، بنجارہ کے دیوتا شری سنت سیوا لال مہاراج کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج پیش کیا۔ بھینسا کے کنٹا علاقے میں اے ایس پی کانتی لال سبھاش پٹیل کی قیادت میں کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انعقاد، جس میں بغیر نمبر پلیٹ اور دستاویزات کی عدم دستیابی پر 55 موٹر سائیکل اور ایک آٹو رکشہ کو کیا گیا ضبط۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا کی پد یاترا جاری، پالکوٹی میں مقامی لوگوں نے وائی ایس شرمیلا کا کیا پرتپاک استقبال۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے جوائنٹ ڈائریکٹر سنگرام سنگھ پاٹل آئی پی ایس، جنہوں نے ٹی ایس آر ٹی سی کے چیئرمین باجی ریڈی گووردھن اور ٹی ایس آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار سے کی ملاقات اور ٹی ایس آر ٹی سی کے تنظیموں کے ضمن میں مختلف اہم مسائل پر کیا تبادلہ خیال۔ ریاستی وزیر پنچایت راج دیہی ترقیات ارابلی دیاکر راؤ نے کہا، تلنگانہ تحریک اور ریاست کی تشکیل کے بعد حکومت کی نیک نامی میں ایم پی اوز کا رول اور کوششیں بہت اہم۔ تلنگانہ کے اسمبلی حلقے جگل کے مدنور منڈل کے مختلف موضوعات میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ہاتھ جوڑو مہم۔ اس مہم میں سابق رکن اسمبلی گنگارام اور پارٹی کے دیگر قائدین نے لیا حصہ۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانے کی جدید کاری، 5.9 کروڑ روپے کی اجرائی تعمیری کاموں میں تیزی، تکمیل کے بعد 70 لاشوں کی محفوظ رکھنے کی سہولت ہوگی۔ ٹی ڈی پی کے قومی جنرل سیکریٹری نارا لوکیش کی پد یاترا جاری، جن سے ملنے سبھی لوگوں کے جمع ہونے پر وہ سب کے مسائل سن رہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।